सरस्वती पालय माम् अक्षररूपिणि अक्षरवासिनि पालय माम् स्वरूपिणि ज्ञानप्रदायिनि ज्ञानसरस्वती पालय माम् ज्ञानस्वरूपिणि ज्ञानप्रदायिनि ज्ञानसरस्वती पालय माम् अक्षररूपिणि अक्षरवासिनि पालय माम् स्वरूपिणि ज्ञानप्रदायिनि ज्ञानसरस्वती पालय माम् ज्ञानस्वरूपिणि ज्ञानप्रदायिनि ज्ञानसरस्वती पालय माम् अक्षररूपिणि अक्षरवासिनि पालय माम् स्वरूपिणि ज्ञानप्रदायिनि ज्ञानसरस्वती पालय माम् ज्ञानस्वरूपिणि ज्ञानप्रदायिनि सरस्वती पालय माम् अक्षररूपिणि अक्षरवासिनि पालय माम् स्वरूपिणि
स्वरूपिणि ज्ञानप्रदायिनि ज्ञानसरस्वति धारय मां ज्ञानस्वरूपिणि नृपतस्तुतयतो ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयताम् ध्रुवं ध्रुवं तदेव लग्नं सुनन्त देवा ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियं स्मरामि सुमुहूर्तमस्तु सुप्रतिष्ठमस्तु प्राज्ञस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमावाप्यर्थम् अधो श्रीमहागणपति पूजां च करिष्ये మీరు ఇస్తాండి మేడం నమస్కారం చేస్తున్నాను అక్షత వేసి గణపతి మీద సరస్వతి మీద నమస్కారం ఓం ఆచమ్య ప్రాణాయామ్యాం ఓం కేశవాయ స్వాహ కేశవాయ స్వాహ ఓం నారాయణాయ స్వాహ ఓం నారాయణాయ స్వాహ తారండి ఓం మాధవాయ స్వాహ ఓం గోవిందాయ నమః ఓం కేశవాయ స్వాహ ఓం నారాయణాయ స్వాహ ఓం మాధవాయ స్వాహ ఓం గోవిందాయ నమః ఓం విష్ణవే నమః ఓం మధు पुनः पूजयामि छत्रं समर्पयामि चामरं वेदयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि अण्डोलिकारोहयामि समस्तराजोपचार भक्त्योपचार तपः पूजात् यादृशो न्यूनं सम्पूर्णकाम्यामि सज्जो वन्दे तमच्युतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिप यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं ददस्तु मे अनेन शोषपूजितं भगवान् सर्वात्मनः सर्वं श्री महागणाधिपति देवता सुप्रीता सुप्रसन्न वरदो भवन्तु उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्तु गणपति प्रसादं शिरसा गृह्णामि करिष्ये ओम ఈ మూడు క్లాసులలో అక్షితులు ఓం శాంతిరస్తు పుష్టిరస్తు తుష్టిరస్తు వృద్ధిరస్తు